हुगली ग्रामीण जिला पुलिस ने पोलबा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम की खेती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान चलाया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अमनान ग्राम पंचायत के दुबीर भेरी, करिचा और डाकतिया भेरी मौजा में छापेमारी कर 10-12 कट्ठा जमीन पर लगी अफीम की फसल नष्ट कर दिया। इस विशेष अभियान का नेतृत्व हुगली ग्रामीण जिला पुलिस के डीएसपी DNT प्रियव्रत बख्शी, पोलबा थाना KOC नजीरुद्दीन अली और अन्य पुलिस कर्मियों ने किया। हुगली ग्रामीण जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अफीम की खेती पूरी तरह अवैध है और इससे कई हानिकारक नशीली दवाएं बनाई जाती है। पुलिस ये जांच कर रही है कि इस अवैध खेती में कौन कौन लोग शामिल हैं और उनके खिलाफ मादक पदार्थ विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए भविष्य में और भी सघन अभियान चलाए जाएंगे। ग्रामीण पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पोलबा थाना अमनान ग्राम पंचायत एलाकाय दुबीर भेरी मौजाय आज पोलबा थाना विशेष अभियान चालाय। पोस्त चाषेर बिरुद्धे আমরা স্পটে এসে দেখলাম প্রায় 10.5 কাঠার মতো জমিতে পোস্ত চাষ হয়েছে এবং প্রায় পোস্ত ফুলও হয়ে গেছে। আমরা নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে আজকে পোলবা থানার সমস্ত ওসি নাজিরউদ্দিন আলী এবং অন্যান্য অফিসার ফোর্সকে নিয়ে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হই এবং সমস্ত এই 10 কাঠার যে পোস্ত গাছ সেগুলোকে ডিস্ট্রয় করে দিই। আমরা যারা এই অবৈধ চাষ করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব। স্যার আগামী দিন কি এই অভিযান চলবে? আরো আগামী দিন যদি কোথাও আমরা খবর পাই এই ধরনের চাষ আছে এই অভিযান চলবে এবং জনগণকে আমরা সচেতন করব যে পোস্ত চাষ আইন বিরুদ্ধ, এটা করা যায় না। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিও পুলিশের তরফ থেকে, হুগলি জেলা পুলিশের তরফ থেকে করা হবে। আমাদের এসপি সাহেবের নির্দিষ্ট অর্ডার আছে যে এই জেলাতে কোথাও কোনো ধরনের পোস্ত গাছ চাষকে করতে দেয়া হবে না এবং চাষ করলে সেগুলোকে ডিস্ট্রয় করতে হবে। না, আজকে কেউ অ্যারেস্ট হয়নি, সবাই চলে গেছে। মাঠের মধ্যে আপনারা দেখছেন যে চাষের জমি। আমরা এই ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব, না হলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসবে না।